हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग आफ्टरनून में देखी तो ये आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। एक इम्पॉर्टेंट बात, थोड़े दिनों पहले मैंने मैसेज ऑफ द डे ड्यू टू हेल्थ रीजंस मैंने इसको फ्रीज कर दिया था, अपलोड नहीं कर रही थी। और इतने मैसेजेस आ रहे थे, इतने कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज ऑफ द डे क्यों नहीं आ रहा, मैसेज ऑफ द डे क्यों नहीं आ रहा। देन आई स्टार्टेड चेकिंग के मैसेज ऑफ द डे पे मेरे व्यूज़ कितने आते हैं। वाकई हकीकतन 2,500 से 3,000 लोग अगर मैसेज ऑफ द डे देखते हैं तो मैं उनको बहुत सराहती हूँ, बहुत उनकी इज़्ज़त करती हूँ, बहुत उनका बेहद शुक्रिया। लेकिन जिस हिसाब से लोग मैसेज ऑफ द डे को पूछ रहे थे कि वो आ नहीं रहा, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैसेज ऑफ द डे नहीं आएगा तो रीडिंग्स ही नहीं होंगी। इनफैक्ट जो दूसरे टॉपिक्स थे उनके ऊपर रीडिंग्स पे बहुत व्यूज़ आ रहे थे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये सेगमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, जो कि मैंने इस नीयत से ही स्टार्ट किया था कि ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि आप इसको मॉर्निंग में देखें, आफ्टरनून में देखें, या एंड ऑफ द डे देखें। एंड ऑफ द डे में आपको रिफ्लेक्शन लगेगा। बाज़ दफ़ा मैसेज आपसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता, बाज़ दफ़ा लगता है कि पूरा मैसेज बना ही आपके लिए था। तो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है तो उसके व्यूज़ भी इतने ही आने चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक किया कीजिए। लाइक का एक बटन प्रेस करना होता है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जितने लोगों से आप शेयर कर सकते हैं, और तो वही होगा कि मैक्सिमम रीच जो है ना वो इसकी इंक्रीज़ होगी। तो मैंने दोबारा से फिर फैसला किया कि चलो ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज़ ये सम हाउ इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ सुबह का रूटीन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था कभी कभी मुझसे, और मैं इसको मॉर्निंग में ही कर पाती हूँ। हॉलीडेज़ में मैं इसको थोड़ा सा लेट करती हूँ बिकॉज आई टेक डीप अ लॉन्ग नैप। लेकिन मैं इसको बिल्कुल फ्रेश अपलोड करती हूँ। कभी भी ये नहीं करती कि मैं रात को अपलोड करके रख लूँ और इसको मैं सुबह में अपलोड कर दूँ, यानी कि पब्लिक कर दूँ। नहीं, मैं इसको फ्रेश ही अपलोड करती हूँ ताकि बिल्कुल फ्रेश रीडिंग आए, और वो फजर के बाद का वक्त होता है। तो एक मेहनत, एक डेडिकेशन, एक एफ़र्ट दरकार होती है, और वो जब नहीं अप्लाई हो तो फिर मैं उसका हक़ अदा करते हुए महसूस नहीं, मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैंने इसके साथ इंसाफ किया। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपके लिए सेगमेंट इतना इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसकी रीच भी इतनी ज़्यादा बढ़ाइए, इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए, कमिंग बैक टू द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Justice. Good. Bottom of the deck में Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. आज आप किसी के लिए एक फादर फिगर रोल प्ले करेंगे, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अपने फादर के जोन में आने वाले हैं, यानी कि यू आर गोइंग टू अडॉप्ट अपने फादर की पर्सनालिटी ट्रेट्स। एक फादर फिगर होना जो शेल्टर, शील्ड, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपको ऐसा भी लगेगा कि अब जो चीज़ें, जो हालात, जो मामलात पहले एंजाइटी देते थे, जिनको सुनकर सोचकर एक परेशानी वाली, एक हिजानी कैफियत हो जाती थी, अब आप उनको डायरेक्टली डीलिंग पर, फुल एंड फाइनल पर डाल देंगे। आप किसी दूर बैठे इंसान के साथ सामने उसके आप एक ऑप्शन, एक चॉइस रखेंगे कि ये दो रास्ते हैं और इनको अपनाओ, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करो, और हर चीज़ अब तुम्हारी तरीक़े से, तुम्हारी तरह, तुम्हारे तौर तरीक़ों से नहीं चलेगी। तुम्हारी तरफ हरियाली हो और अगले की तरफ ज़मीन बंजर हो जाए, ये वाला मामला अब नहीं चलेगा। दूसरा एंड पे ये भी हो सकता है कि आज आप थोड़ा सा सर्च करेंगे। अगर तो आपने कहीं बाहर जाने के लिए अप्लाई किया हुआ था और किसी ने आपको डिच कर दिया है, तो उस परेशानी को लेकर आप या कोई और ऐसा दिल पकड़ के बैठा हुआ होगा, लेकिन आप उसको हैंडल करने में उसकी हेल्प करेंगे, आप उसको एंड तक पहुंचाएंगे। ये उन्हीं लोगों से रिलेट करेगा जो लोग इमिग्रेशन या बाहर के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं।
دوسرا، کوئی ایک ایسا معاملہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے جہاں پر دو لوگ جو ہیں وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس جگہ پر ٹکے رہیں یا ہم اس جگہ سے چلے جائیں. ہم انتظار کریں، ہم دیکھیں کہ سامنے والا ہمارے اس فیصلے سے کیا کرتا ہے. ایک بے چینی والی کیفیت اور ایک اپنے آپ کو لا تعلق کرنا، اپنے آپ کو ڈسون کروانا کہ نہیں، میں اب اس زون میں، اس فیز میں نہیں آنا چاہتا، نہیں رہنا چاہتا. ٹھیک ہے نا. اور ڈیفینیٹلی یہ ایک اوور آل انرجی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ آپ اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹی دے رہے ہیں، اپنے مینٹل پیس کو پرائیورٹی دے رہے ہیں، اچھی بات ہے. اب آپ کی پوزیشن بیٹر ہے، ایٹ لیسٹ اتنی تو ہے کہ اگر کوئی آپ کو یہ تانا مارے کہ تم میرے اوپر پڑے ہوئے ہو، تو آپ اپنا تو اکیلے ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں. برائی پڑے گی اس کے اوپر جو مل کر آپ کے ساتھ یہ معاملہ خراب کر رہا ہے، اور وہ آپ کے اوپر بھڑکیاں مار رہا ہے اگلے کو. تو آپ اپنا تو اکیلا پن سنبھال سکتے ہیں. آپ کو اپنے اینڈ پر اگر اپنے بلز کا، اپنے یوٹیلیٹیز کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنی صحت کا دیکھنا ہو تو آپ اپنا اکیلا تو کر سکتے ہیں. بٹ یہ جو دوسرا انسان آپ کے ساتھ مل کر پرابلم کر رہا ہے، آپ اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹی دے رہے ہیں. یہ آپ کے پارٹنر میں یا آپ کے لوڈ ونز میں کوئی ہو سکتا ہے، کوئی ریلیشن شپ کا معاملہ ہے، اور کوئی بری خبر، کوئی برا ایبیوز، کوئی ایسی چیز کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، جس میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی یہ سدھرنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو اڑ جانے والے لوگ ہیں اور یہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو یہ جو آپ نے کسی کے سامنے آپ یہ چوائس رکھیں گے نا، تو یہ جو کوئی دور بیٹھا ہوا انسان ہے اس کے لیے کافی تھریٹننگ اور الارمنگ بات ہوگی کہ جو ہے یہ ذرا گڑبڑ والا معاملہ ہو گیا ہے. اس کا یہ والا فیصلہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے تھوڑا سا گڑبڑا سکتا ہے. اور اب شاید آپ کو عقل آ رہی ہے، اب آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آ رہا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو. دوسرے اینڈ پر اگر دیکھا جائے تو جو میں نے یہاں پر ایک بات بتائی کہ آپ ایموشنلی بہت اسٹرانگ اور اسٹیبل بیہیو کریں گے آج. مطلب آپ کو لگے گا کہ اگلے کی بات سننی بھی چاہیے، لیکن اس کی بات صرف اس حد تک سنو کہ میں اس کو کسی سلوشن تک پہنچا دوں. اور ایک میل ڈومیننسی، ایک میل میسکلن انرجی آپ کے اندر ہے، جو مرد حضرات ہیں ان میں تو ہے ہی، لیکن بعض دفعہ مرد حضرات بھی اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ وہ سچویشن کو ٹیکل نہیں کر پاتے. سیم کیس یہاں پر ہو رہا ہے. تو جو خواتین ہیں ان کی میسکلینٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ایکٹیویٹ ہوئی بھی ہوگی کہ وہ بڑے پازیٹیو وے میں، بڑے کمپوزڈ مینر میں، کہیں پر وہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں، ہوتے بھی ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اور وہی رشتے آپ کے دماغ کے بھیجے کی نا بھجیا بنا دیتے ہیں. تو یہ کچھ وہی والا معاملہ ہے کہ کچھ ہیں لیکن آپ ان کو آج کل ہینڈل کرنے میں بہت اسٹرانگ اپنے اندر ایک اسٹرینتھ فیل کر رہے ہیں. اٹس لائک اوپن ڈائلاگ والی چیز، جہاں پر آپ کو لگے کہ چیزیں ریٹن میں ہیں، جہاں کوئی چیزیں کسی کے ذریعے مل رہی ہیں، کہیں پر کوئی کسی اور کو کسی طریقے سے لے کر جا رہا ہے، کسی کو گھیر کر آپ کے سامنے آپ کے ایز این اوپوننٹ لے کر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلاگ میں آ جائیں. وہ خود بھی کمفرٹیبل ہوگا اور آپ بھی کمفرٹیبل ہوں گے. بیکاز جب کوئی کسی کو انڈائریکٹلی یوز کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ جو بیچ کا پرسن ہے وہ ذرا چوڑا ہونے لگتا ہے، اور وہ دو لوگوں کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کا بھی ٹول بنتا ہے. تو اس کو ہٹا کر اگر آپ ڈائریکٹ ہو جائیں گے، اور یہ چیز اس بیچ میں انزائٹی دینے والے انسان کو نا کافی اچھی بھی لگے گی کہ یار انہوں نے اپنی ایگو کو سائڈ میں رکھا اور مجھ سے ڈائریکٹ بات کی. تو یہ جو آپ اپنی اس انرجی میں ہیں، آپ ہو سکتا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ ہی ایک اتنی میسکلن انرجی کے ساتھ اس کو ڈیل کریں کہ اس کو بھی لگے کہ چلو جائے، وہ اپنے طور پہ یہ سمجھے گا کہ جیسے آپ کو عقل آ گئی. اس کو یہ مینیپولیشن سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ آپ بیہیو ہی ذرا ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے ہیں. آپ اگر اس کی میں سادی سی ایگزامپل دوں تو آپ دیکھیں جو لوگ جتنے بھی گھر میں والد صاحب ہوتے ہیں، وہ والد صاحب جب بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو بات کرنے والا بھی جو ہوتا ہے نا ان سے، وہ بہت پریسائز ہو جاتا ہے، اور دو جملوں میں ہی بات چیت یا تو ہاں میں ہوتی ہے یا نہ میں ہوتی ہے. اس کے بعد اولاد کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ آگے سے بحث کرے، کیونکہ باپ ہے، اور باپ اتنی دو ٹوک بات کرتا ہے بیکاز باپ کا تجربہ ہوتا ہے. تو یہ اس وجہ سے میں نے کہا کہ آج آپ اپنے فادر فگر زون میں آئے ہوئے ہوں گے، اور آج آپ بہت سمجھداری سے، بڑے برداشت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بڑے ڈپلومیٹک وے میں آج آپ کسی میٹر کو ڈیل کریں گے. یا تو یہ آپ ہی کا میٹر ہے جس کے لیے آپ انزائٹی لینے کو بالکل بھی تیار نہیں ہیں، اور آپ اس کو ڈائریکٹلی اس کو انصاف پر ڈالنے والے کہ بس اس کا دو ٹوک فیصلہ ہو جائے کیونکہ اب مجھے ڈرامہ پسند نہیں ہے. یا تو یہ آپ کا اپنا ہی میٹر ہے، یا پھر آپ کسی اور کے میٹر کو اسٹریٹ اوے
ऐसी सिचुएशन में लाना चाह रहे हैं कि ये इन लोगों का रोज़ का ड्रामा बन गया है। इनको ज़रा इनके घर तक का पीछे वाली गली में जो रास्ता का दरवाज़ा खुलता है ना, वहाँ तक ले जाया जाए, ताकि वहाँ से सिर्फ इनको डायरेक्ट बाहर जाने की सड़क नज़र आए, उसके बाद ये पलट कर वापस ना आए। तो लाइफ लेसन्स हैं। आप बहुत दफ़ा ये ठुड्डे खा चुके हैं और ये ठुड्डे आपको बार बार मिलते हैं। अब की दफ़ा आपने कहा है कि मैं इसको कॉज एंड इफ़ेक्ट इसका देखूं और मैं इसको स्ट्रेट अवे डायरेक्ट डीलिंग पर लेकर आ जाऊं। ठीक है जनाब, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आज बस आप समझ लीजिए, आज आपके मैसेज ऑफ द डे में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज या 2-3 दिनों में आपने बहुत ही सेंसिबली किसी मैटर को डील करना है और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको इंशाअल्लाह ताला डील करेंगे। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? इंट्यूटिव हैं आप, देख लें, आ गई बात। इंट्यूटिव का कार्ड इन 2-3 दिनों में दूसरी दफ़ा आया है। आप समझदार हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा है, आगही हो रही है कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। आपकी जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है ना, वो गिफ्ट है आपका, और आप समझ सकते हैं कि 1-2 दिन में क्या होने वाला है। ये जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है एक्चुअली आपको हेल्प करती है हर उन अनस्पोकन फीलिंग्स और थॉट्स को बोलने की जो दूसरों के होते हैं। यानी इन दी एंड हो सकता है आपको मालूम है कि मेरे सामने जो ये बंदा अपनी परेशानी ज़ाहिर कर रहा है ना, थोड़े दिनों बाद ही मुझसे पैसे मांगेगा, ये वाली बात। थोड़े दिनों बाद ही मुझसे कोई बड़ा फेवर मांगेगा, थोड़े दिनों में मेरे ऊपर ये मुश्किल आने वाली है, थोड़े दिनों में मेरे ऊपर ये बड़ा टेस्ट आने वाला है, ये ज़रूर होगा। ये जो चीज़ है ना, ये आपने पहले से ही सेंस कर ली है। ये आपका जो नज़रिया है ना, ये जो आपकी आँख है, जिस नज़र से आप इस चीज़ को देखते हैं, ये आपको अलाउ करती है एक बहुत अच्छा गाइड बनने के लिए और एक बहुत अच्छा सपोर्टर बनने के लिए। वो होता है ना, कुछ लोग हवाई फायरिंग बहुत कर रहे होते हैं, मुंह की फायरिंग बहुत कर रहे होते हैं, मुंह से ज़रा बातें ज़रा ज़्यादा कर रहे होते हैं, बातें तो मुंह से ही होती हैं, लेकिन हवाई फायरिंग करना, भड़कियाँ मारना, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, जब करने की बारी आती है तो ये जाओ वो जाओ। आपका मामला ये कि आप बारीकी में जाकर हर चीज़ पर, यानी जो आपसे सपोर्ट मांगने आया है उसके लिए भी, और जिसके लिए सपोर्ट के लिए आप उसको रेडी कर रहे हैं कि वो अगेंस्ट डिफेंस करे, उसके लिए भी आप एक एक चीज़ की बाल की खाल निकालते हैं और आप सेंस कर सकते हैं कि अगला अटैम्प्ट क्या है। या तो ये लोग चालाकियाँ कर रहे हैं या फिर वाकई इन लोगों को मदद की ज़रूरत है। तो आप अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग रखें, आप इंट्यूटिव ही रहेंगे। आप इसको 11 समझ लें, 2 समझ लें, 11 समझ लें, 11 समझ लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंट्यूटिव। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।